टंका सुना कहा पाइना बड़ा सपनर माया जाले किए हुए हर बर हरे किए खोजे टंका सुना कहा पाइना बड़ सपनर माया जाले किए हुए हर बर किए जी थाए गाई आशा अभिलाष गीत देखी पढ़ी शुणी जीवनर भागवत जेते कहिले भागवत तो सनो हिला मोरो चित्त तोषनो हिला मोर चित्त तोषनो हिला मोर चित्त। अरे कांगाली बाबू कौन मागुଛନ୍ତି दे पानी बाबू ओ पानी बाबू हंतु कि पठाणी बाबू हंतु तो जलिखिया दबा कथा दबु जलखिया नुहे बाबू खाली पानी गोटाए पर गोटाए 6 गिलास पानी पी सारलेनी आहुरी पुणी पानी मागुछन अयो बाबू 6 गिलास पानी पी सारलणी आउ जलिखिया खाइबो कोन ओ पैसा पत्र नाही तो ओ दुकान तो कड़े उठी जाउनी पर देई दबनी ए पानी पे पैसा ए नाइ मो एई बरा की रसगोल्ला नाई साहुए मोर खाली पानी पीवा दरकार हं? दियो यो बुझिल साहुए डाक्तर बाबू को पाखु जाइथिली डाक्तर बाबू कहले प्रचुर पानी पीवा पाइका हं? सेठू तो आसी तम दुकान में खाली पानी पिउची आ हं? हां सावे जाओ आज तुमर बराटा भारी भलो होइतला विष्णु बाबू हैं खातारे लिखि देबे देखिले देखिले तो खडत ने मु कोन कहूथली साक्षात कर्म जोगी ता नहैथिले उदुतिया खरा बेले निया पाखरे बसी बरा छाणु थांते पूरा पूरी कर्म जोगी जेतेबेले स्वयं भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को गीतार कर्मयोग विषय बुझाउथिले सेतिकी बेले हमर प्रिय बंधु विष्णु साहू कुआ कुआ राब देले आसंतु चलंतु जुआर विष्णु भाई अरे मागुणी अरे कांगाली कुआडे गलु अरे मागुणिया आसिलाणी परा ताकू मले पका चा कपे दे कपे नुहे दिकप सांगर परा मधु सामंत मला एमती हाँ करी अनेच कौन म ये परा आम चक्रधरपुर मधु सामंत खड़रत्ने तमे जेमती प्रसिद्ध बरा रसगोला ये सेमती प्रसिद्ध ज्योतिषी आंक घरे मंत्री नेतांकर गाड़ी मटर परा भिड़ सब बेले जुआरे खड़रत्ने आयुष्मान भव बुझल विष्णु भाई कि आइलानी भोट रे जीतिबो कि नहीं जीतिले मंत्री पद पाइबो कि नहीं मंत्री पद पाइले को विभाग पाइबो हेन तेन मोड़ामोड़ी कथा आउ कहीं की लज्जा दउछ मागुणी लज्जा कौन मु जाने तमे देश पई बहुत काम करूछ हेले मन रे टिके हेले गर्व नहीं अरे कांगाली हाँ? दी कप चा दे दउची परा टिके भलो कि मले पकई थबु हौ बुझले खड़रत्ने एई मलई पका चा एई मलई पका चा मु कपे न खाइले मो मुंड जेमती गरम सेमती मलई पका चा कपे मते न देले विष्णु भाई मुंड गरम आ सबुटु बड़ कथा हला सीए एका केबे चा पीबो नहीं मु आसीबा जाय अपेक्षा करी थव ना कण बुझले ना क्या मागुणदा बोल बस हम हैं आस आशा खड़रत्ने आया बस
ମାଗୁଣିଦା କଣ ଭଲ ତ? ଭଲ ଆଉ କଣ ବାବା ମୋଡି ହବା କଥା। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ ମଲେଇ ଦିଆ ଚା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦିନ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ବାଉ ଆପଣ ଗୋଟା ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ କାଙ୍ଗାଳିଆ ଆଜ୍ଞା। ତୁ ବସିକି ବରା ପକା ହଁ। ମୁଁ ଟିକେ ମାଗୁଣିଆ କତିକି ଯା। ହଉ ରେ ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ରେ? ଡେରି ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛ ପରା ଖଡରତ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। କାଇଁ କା ବାହାର ଜାତକ ନେଇ? ଦେଖୁଛ ଚନ୍ଦନ ପୋଚୁଛ କାଠ। ଆଏ ଅବିକା ପରା ଭୋଟ ଋତୁ ଚାଲିଛି। କି ଋତୁ? ଭୋଟ ଋତୁ ମୁଁ ତ 6 ଋତୁ କଥା ଜାଣିଥିଲି, ଇଏ ପୁଣି କୋଉ ଋତୁ? ସପ୍ତମ। ବୁଝିଲ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ଭୋଟ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପରା ଆଗରେ। ଖଡିରତ୍ନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଭାବଦୋସ୍ତି ଥିଲା, ତେଣୁ ଭୋଟରେ ଠିଆ ହେବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଭାବିଲି ଯାଇକି ମତାମତଟା ନେଇ ଆସିବି। ସେଇଠୁ ସେଇଠୁ ଆଉ କଣ, ହାତରେ ତ ରେଖା ନାହିଁ, ଆଉ ଖଡିରତ୍ନେ କଣ ରେଖା କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ? କପାଳ କୋଷ୍ଠୀ ବି ଦେଖିଲେ, ରାଜଯୋଗ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ତେବେ କଣ ହବ? ସେଇଆ ତ ଭାବୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ତମେ ଠିଆ ହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ମୁଁ ତ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ କଣ ଠିଆ ହେବି? ସେଥିରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବା କଥା କହୁନାହିଁ ମ, ଭୋଟରେ ଠିଆ ହେବା କଥା। ଦେখ କି ବାଜେ କଥା ତୁ କହୁଛୁ। ମୋ ବରା ରସଗୋଲା ଭଲ ତ ମୁଁ ଭଲ, ମତେ ଭୋଟ ଫୋଟରୁ କଣ ମିଳିବ? ଏଇଥିପାଇଁ ବୁଝିଲ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶଟା ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହିଁ, ମୋଡି ହେଇଯାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ। ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କିବା ଛାର। ବୁଝିଲ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ଏ ବରା ରସଗୋଲା ଛାଣି ଛାଣି ତମ ବୁଦ୍ଧି ବି ଗୋଲ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ସବୁଦିନ କଣ ବରା ରସଗୋଲା ଛାଣୁଥବ? ଆଉ କଣ କରିବି? ମୋ ବାପା ଅଜା 14 ପୁରୁଷ ତ ଏଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏ କଳିକ ବୃତ୍ତି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି କେମିତି? ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖ, ଏଇଠି ଏ ଗାଁ ଭିତରେ ରହି ବରା ଛାଣିଲେ ତମକୁ କେହି ଚିହ୍ନିବେନି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ। ନେତା ହେଲେ ସାରା ଦେଶ ଜାଣିବ, ତମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିପାରିବ। ନା ବାବା ନା, ମତେ ତୁ ସେ ଝାମେଲାରେ ପୁରାନା। ମୁଁ ଯାହା ଅଛି ଯେମିତି ଅଛି ଖୁବ ଭଲରେ ଅଛି। ଏଥିରେ ଝାମେଲା କଣ ହେ ସାହୁଏ? ଆଜିକାଲି ନେତା ହେଇଗଲ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ ରାଜା, ସାରା ଦୁନିଆର ରାଜା। ହଁ, ରାଇଜ ଯାକର ରାଜା ହେଇ ମୋଡି ଦବ। ଜୟ ମହାରାଜ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କର ଜୟ ମହାରାଜ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କର ଜୟ ମହାରାଜ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କର। ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ମାଗୁଣୁ କିନ୍ତୁ ଓହୋ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ? ହେ ବରା ରସଗୋଲା ପାଇଁ ତମକୁ ଆମ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ମାନେ ତମେ ପପୁଲାର। ତା ଛଡା ତମ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବି ନିର୍ମଳ। ହେଇ ବାକି ରହିଲା ଏଇ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ କଥା ତ। ଏଇଟା ପୁଣି କଣ? ସେଥିପାଇଁ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେବିନି। ଆରେ ବାପା ନରି କଣ ହେଲା? ସବୁ ସରିଗଲା ମଉସା, ସେ ଥାନା ବାବୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡକ ନେଇଗଲା। ଆରେ ବାପା ନରି ଆଉ କାନ୍ଦନି, ଯା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଫାଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ଭାଗ୍ୟ ଫାଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ତମେ ଭାବିଲ, ତମେ ଯଦି ଏଇ ଛୁଣିକା ମନ୍ତ୍ରୀଟା ହେଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ନରିଆଟା ଚାକିରିରେ ଦେନେଦାର ମୁକୁରରେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମଉସା ମଉସା ନରି ସବୁ ସରିଗଲା ମଉସା। କଣ ହେଲା? ସେ ଥାନା ବାବୁଟା ମୋ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡକ ନେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ଯା, ହେଇଯିବ, ତୋ ଚାକିରି ହେଇଯିବ। ହଁ, ମୋ ଚାକିରି ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଭରସାରେ ରହିଲି। ହଉ, ଜୁଆରେ। ହଏ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, କଣ ହେଇଯିବ? ମୂଳରୁ ମାଇପ ନାଇଁ, ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ। ଆରେ ମାଗୁଣୀ, କଣ ଟିକେଟ କଥା ପରା କହୁଥିଲୁ? ଓହୋ, ସିଏ ତ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ତମ ହାତଟା ଆଗ ଟିକେ ଖଡରତ୍ନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲ।
ଖଡାରେ ଟିକେ ହାତଟା ଦେଖିଲେ ଦେଖିବା ହଁ। ଦେଖି ଦେଖି ଆହା 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 ଜାଲି ଚଟୁ ଧରି ଧରି ହାତଟା ସିନା କଳା କୋଚଟିଆ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ରେଖା ଗୁଡାକ ଫୁଟି ଚକ୍ ଚକ୍ ଦେଖା ଯାଉଛି। କଣ କହୁଛ ମୋ ଖଡି ରତ୍ନେ? ଯୋଉଟା ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ ସେଇଟା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ହାତରେ ଅଛି। ଅଛି ଅଛି ରାଜ ଯୋଗ ସିଂହାସନ ଯୋଗ ସବୁ ଅଛି। କପାଳ କହୁଛି ଉଚ୍ଚ ବେଳାସୀ ସେଇଟା ପୁଣି କଣ? ବଡ ହବା ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ସତରେ କୋଷ୍ଠୀ ତ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣି ପାରୁଛି କୋଷ୍ଠୀରେ ବୃହସ୍ପତି ନବମରେ ଥିବେ। ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆରେ ମାଗୁଣି ଏ? ତୁ ତ ଏତେ କଥା ଜାଣିଗଲୁଣି। ନାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଏ ଖଡିରତ୍ନ ପାଖକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖୁଛି ଆଉ ତ କିଛି ହେଲାନି ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଏଇ ବିଦ୍ୟାରେ ଟିକେ ମୋଡି ହେଇ ଉପରକୁ ଉଠି ନା କରିବି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ମାଗୁଣି। ଆଜ୍ଞା ସାଉଏ ଆଁ? ତମ କୋଷ୍ଠୀଟା ମାଗୁଣି ହାତରେ ଟିକେ ପଠେଇ ଦବ ମୁଁ ଗଣନା କରି ଦେଖି ନେବି। ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ଜୁଆରେ ଖଡିରତ୍ନେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା। ବୁଢାଟିଏ ହେଇଥା। ମାଗୁଣି ଆଁ? ଆଉ ଟିକେ କଣ କହ ବା, ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ମାଗୁଣି, ମୋ ହାତରେ ଏତେ କଥା ଥିଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଏମିତି କଥା ହଉଥିବା ନା ଆଗକୁ ଯିବା? କଣ ତୁ କହୁଛୁ ଯେ? ଆହେ ତମର ମନ୍ତ୍ରୀ ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ? ନହେଲେ କଣ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଯା ବିରି ଫେଣେଇଲା ଭଳିଆ କଥାଟାକୁ ଫେଣଉଥାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ତମ କୋଷ୍ଠୀଟା ଖଡିରତ୍ନକୁ ଦେଖେଇବା ଆଗରୁ ଚାଲ ଆଗେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଉଜକୁ ଦେଖା କରିଦବା। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ହେଁ ଚାଲ, କାହିଁକିନା ସେ ପର୍ବଟା ସାରିଦେଲେ ଆଗକୁ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଚାଲ। ସାହୁ କଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବାକୁ ଗଲେଣି? ତାହେଲେ ଏଥର ମୋ ଚାକିରିଟା ଠୋ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୁଝିଲ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମୁଁ ତମ ପିଏ ହେଇଯିବି। ଆଉ କଣ ପିଏ ମାନେ ତମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ହଁ? ମାନେ ତମର ଯେତିକି ପାୱାର ମୋର ହଉଛି ତା ଅଧା। ଓ ମଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମୁଁ କଣ ତତେ ଛାଡୁଛି ନା କଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆରେ ଶୁଣୁଛ ମାଗୁଣିଆଟା କଣ କହୁଛି? କଣ ହେଲା? ଭାଉଜ ଜୁହାର। ବୁଢାଟିଏ ହେଇଥା। କଣ ହେଲା? କିଆ ଡକା ପକେଇଥିଲ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି ଦୋକାନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବା। ଏ ମା, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା କଥା ଗୁଡାକ ତମ ମନକୁ ଆଇଲା କେମିତି? ମାଗୁଣି ସେପଟେ ଇଏ କରି ଏପଟେ କଣ ଦୋକାନଟା ଖୋଲି ହବ? ନା। ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏଇନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କଣ କରିବି? ୟାଙ୍କୁ ଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେଲା ଲୋ ମୋ ମା? ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ୟାଙ୍କୁ କିଏ ତ ଗୁଣି କରି ଦେଇছিল ମୋ ମା। ଭାଉଜ ତମେ ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛ କହିଲ? କଥାଟାକେ ଶୁଣ। କୋଉ କଥା? ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ? ସତେ? ଇଏ ଅପନ୍ତରା ମଇଧର ପଡା ଛାଡି ସିଧା ରାଜଧାନୀ। ତାମାନେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣି? ବୁଝିଲ ଭାଉଜ, ଏଇ ତିନି ଚକର ବାକର ହଡଲି ପିଅନ ଗାଡି ବଙ୍ଗଲା, ଖାଲି ଗାଡିରେ ତ ବୁଲୁଥବ ମୋଡି ଦବ। ଭାଉଜ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତମେ ଠିକ କଥା କହିଛ। ତମେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ହବ ଆଉ କଣ ହୀନ ଚାକର କାମ କରିବ? ନା ଲୋକେ କଣ କହିବେ କହିଲ? ତା ଛଡା ତମେ କହୁନ ଭାଉଜ, ଟାଇମ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ବାପା ବାପାଲୋ, ଏ ବାପାଲୋ, ଶୁଣିଲି ତମେ କୁଆଡେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛ? ଜମାରୁ ଟିକେଟ ମିଳୁନି, କହିଲ କଣ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆରେ ଟିକେଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ବଡ କଥା?
दरकार पड़ले हमें ब्लैक रे किनिबा। हाँ चुप बोका कोठी अरे एटा को सिनेमा टिकट हेइ जे कोड किनि आनिबा ए बापा तमे मते बोका कहि परिबनी तमर जानिबा दरकार मु होची मंत्री का पुओ। हां हाँ ओ ठीक अछि तू गलु गलु हाँ हाँ चल बापांकर बहुत काम चल। हां बाबा बुधिया सुन तू गोटे काम कर एणिकी दुकान टिकी तू संभाल। कोन हैला दुकान हाँ। देखो मागुंडा मो दे से दुकान बोकान हेइ परिबनी तमे बापा को कहि दियो से मते लाख टका दे देबे मु सीधा बॉम्बे चल जीबी। हां बागुणी हाँ देखुछु किछि नहुणु घरे दुर्नीति पसि गलानी तमे काहे व्यस्त हो विष्णु भाई तमरी मंत्रित्व रे आमे से दुर्नीतिटाकू जातीयकरण कर दबा बस। बापा 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 तमे बा मंत्री हो जा को दिन शपथ नौ जा हे कि पापा मु तुमको बापा बोली डाक परिबी डाकिबी डैड मंत्री मामने कोन बापा बोली डाका जे। ओहो एथरे नास्ती गारू त्राही। हां डैड एथरे जेमते मो फर्स्ट क्लास पाए मोइना जाऊ जी एतिमा फर्स्ट क्लास कोन आहुरी ताठू ऊपर को मिलिबो। हौ तू जा बो डाकलेनी जा बोउ ने मगुंडा मम बाब नाइ नाइ बागुणी एथर को जेमिति हेले मंत्री हवा को पड़िबो। हट मंत्री बागुर दुनिया लीला अछि ना लीला आउ ये हुलिया प्रथमे बदली करिया को पड़िबो। हां हाँ, तमे से पई व्यस्त हो ना से सब दायित्व मो ऊपर छाड़ी दियो तमे आस मो संगे रे। गामछा टाका गामछा टा काढनो काई म लंबा केते छिड़ो हैं एतिकी नाउ अधोइच खंडे एतिकी 38 सीधा ही छिड़ो हे छिड़ो 42 40 कांधे उठो के नहीं सीधा रखो ना। हां 22 भाई हाँ। बढ़िया क्या हाँ। आईती बड्डी दवा और ओम बाबू एमती कोन होचो काहे गोटा मोटी हो जो कहला हल चलना है। हां हां बस हे गेला कौन देखा हो जा भाई ये वाला की हां बस हां कंदे बस हे गेला हां मोटी जाओ हाथ टेक भाउज सरला हां एफक देखो केते दिनर मड़ी तम ठे हैं तेल चिकना भर्ती हेला हां ठंडा जय बजरंगबली की जय हेला हां ओए गडे बतलो इसके दो पैसा दियो। पैसा एबे मते पैसा मागुछु तो बार भांगी देबे तो बार रो लाइसेंस कैंसिल कर देबे मते जानिछु मो बापा जाने मिनिस्टर आई एम ए सन ऑफ ए मिनिस्टर को मंत्री करे कौन अपकारी मंत्री मंत्री तो मंत्री हाँ मो बापा अपकारी बेकारी सब मंत्री
ଏବେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ତ ନିର୍ବାଚନ। କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଅ? ନିର୍ବାଚନ? ସରି ଭାଇ, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ଓକେ ଓକେ। যা পড়িবু যা, টিউশন স্যার আসলেনি। ପଢିବି ଆଉ ପଢିବା କ'ଣ ଦରକାର? হ্যাঁ କ'ଣ ହେଲା? ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କ'ଣ ଦରକାର? କ'ଣ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହବ ନା ନାଇଁ? ଆଜିଠୁ ପାଠ ପଢାପଢିରେ ଡର। ଡାଡି କହିଲେ ବିନା ପଢାପଢିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଡାଡି ମାନେ ମଉସା? ୟା ଭିତରେ ମଉସା କ'ଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ନା, ଆଉ? ମିନିଷ୍ଟର। ଏ? ଗନ୍ କେସ୍। पूरा मोटी जाइछ बढ़िया स्ट्रेट कौन देखा जाऊ जमा आसा बुझल मोर भी हळे तैयारी कर दे नहले कथारे नहीं भेक थिले भिक मिले नहले तो किए भी गलती है अरे मागुनिया टिकट केनु मिलिबो? तेरी की राजधानी चलो सेठी हाई कमांड के संगे भेट होई साले जाई जा हबो ना भाई कोण कि रे मागुनिया? हो तमे जमा सेगुरा को बुझी पारिबनी से सब दायित्व मो ऊपर छाड़ दियो तमे खाली चेला चामुंडा जोगाड़ करो बड्डीवा पई हैं वाह वाह अरे मागुणी आमुक तो कहीं पाछु नवा को आसुनांती? अरे आमु को नवा पई आसीबे हमको मोदी हेई पसी जिया को पड़िबो ना ए पिले तमे तिनारा लगै था हैं हम आसु भितर चल अमर नेता तुम नेता विष्णु भाई जिंदाबाद 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 अमर पार्टी तुम्हार पार्टी विष्णु भाई अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर नेता तुम नेता विष्णु भाई जिंदाबाद 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 अमर नेता तुम नेता विष्णु भाई जिंदाबाद 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 अमर पार्टी तुम्हार पार्टी विष्णु भाई नमस्कार 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 नमस्कार। किए तमे? मागुणी मागुणी पाइकी रहे मैथर पड़ा निर्वाचन मंडली कुआड़े आस्तल? टिकट पाई आज्ञा दलीय टिकट मिली गले आमर लोकप्रिय प्रार्थी विष्णुचरण साहू और विष्णु भाई बहु भोट रे जीती मोदी देवे विष्णु साहू किए? मु आज्ञा मैथरपड़ा बस स्टैंड सेठी ताकर प्रसिद्ध बरा रसगोला दुकान अछि से केते थर जेल जाइचंती? मुटु नु आज्ञा केते थर आंदोलन करी लाठी आ टेका माड़ खाइचंती? सेगुड़ा को मु क्या खाइबी? मु तो प्रसिद्ध बरा रसगोला खाइबा लोक आज्ञा पार्टी रो टंकी क्या मेंबर होइचंती?
ନା ଯାଅ ଯାଅ ଗାଁରେ ବରା ବିକିବ ଯାଅ ବରା ବାଲା ଆସି ନେତା ହେଇଯିବେ କାଲି ମଦ ବିକିଲା ବାଲା ଆସି ନେତା ହେଇଯିବେ ଚାକୁ ଛୁରୀ ମାରିଲା ବାଲା ଆସି ନେତା ହେଇଯିବେ ଆଉ ଏ ନେତା ମାନେ ଗାଧେଇ ଯିବେ ହାଁ ଯା 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 ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ पार्टी टिकेट नवाक आसते बरा बिकिला बाला नेता हेबे नेता हेलो विष्णु भाई तमे एठी गाँ रे अरे बाबू एमती सब घटे अरे शिଳ शिଳपुआ गगने उड़ची आ तमे तो हला सिमिली तुळा चुप कर गंगा गली जेतिके फल पाइली सेतिके ओहो तमे तो व्यस्त काई खाउछ कहल आ दलियो टिकट न हला नाही तमे स्वाधीन प्रार्थी बाबा छिड़ा हबो हम बेला काल देखि कि हां जाउछ ना देखबै ना जेते कहिले भागवत ए दोष नहिला मोर चित चुप जेते कहिले भागवत दोष नहिला मोर चित्त तोष नहिला मोर चित्त तोष नहिला मोर चित्त